असम में पिछले कुछ दिनों से बढ़ रहे डेंगू के प्रकोप ने स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं बढ़ा दी है। अब तक के आंकड़ों के अनुसार राज्य में 106 लोग डेंगू से प्रभावित हैं। हाल ही में बाक्सा जिले में 2, बरपेटा में 5, बोंगाईगांव में 1, चराइदेव में 3 और कछार के 6 लोगों में डेंगू की शिनाख्त हुई है। स्वास्थ्य मंत्री केशव महंत ने जानकारी दी है कि इस रोग से निपटने और इसके रोकथाम के लिए हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं। ছজনৰ ডেংগু হৈছে 100 জনৰ ডেংগুৰ ভিতৰত এইকেইদিনৰ ভিতৰত আমি বাক্সাত 2টা পাইছোঁ ডেংগু কেছ তাৰপিছত বৰপেটাত 5টা পাইছোঁ তাৰপিছতে বঙাইগাঁৱত এটা পাইছোঁ কাছাৰত 6টা পাইছোঁ চৰাইদেউত 3টা পাইছোঁ এই ক্ষেত্ৰত কতো মৃত্যু হোৱা নাই এতিয়ালৈকে আৰু যিখিনি যাৱতীয় ব্যৱস্থা ল'ব লগা আছে সকলোখিনি লোৱা হৈছে ফগিং প্ৰায় জায়গাতে হৈ আছে প্ৰত্যেকখন জিলাৰ দায়িত্বপ্ৰাপ্ত বিষয়াসকলক সেইখিনি দায়িত্ব দিয়া হৈছে আৰু তাৰ উপৰিও ৰাইজৰ ওচৰত গোটেই ইয়াৰ বিষয়ে লক্ষণসমূহৰ বিষয়ে কোৱা হৈছে যে জ্বৰ মূৰৰ বিষ এনেকুৱা যিবিলাক লক্ষণ এনেকুৱা ধৰণৰ হ'লে তৎকালীনভাৱে যাতে ওচৰত তেখেতসকলে দেখুৱায়।